भाई मैंने काली गोटे कमेडी कथा कहबी शुणु आउ सारा वीडियो देखी ऑडियो भी शुणेबी आपको आगू देखूँ कौन हो ओके मत कल यही नंबर गोटे फ्रॉड कॉल आसाला यार ऑडियो भी आपको शुणाऊँ वेट करूँ ऑडियो भी देखी आपको एंड शुणेबी मोर आई मैनेजर कहीं आई मैनेजर भाई मैंने देखूँ यही नंबर रू काली मो पाक कॉल आसाला फ्रॉड कॉल आने केमती कहते देखूँ जोटा कि सेटा पुणी मो सांग गोटे करुँच मो सह हेलो हेलो मिस्टर अभिषेक शुणु एटा हेलो हेलो मिस्टर अभिषेक पटनायक कहते कि आपण किए कहते सर नमस्कार मु वर्तमान आपको पाइनी सुबह जाऊनी हेलो सुबह जाऊनी वॉइस कटुची कहतु हेलो मु आईएनएस रु कहूची सर हाँ कहतु सर आपण चाकरी करियो इंटरेस्टेड अछंती टेक्निकल डिपार्टमेंट सर मु तो ଏବେ ପଢୁଛି जो ଏବେ मोर इंजीनियरिंग चलची पढ़ा एपन तो सरीनी ओके किसी कथा नहीं आपण चाहिए हमर स्टार्टिंग रो रही पारिबे 20000 आपन सैलरी रहिबो बस आमे आपन को किछि प्रोजेक्ट दबो तार टेक्निकल इश्यूज आपन को सॉल्व करियो को पड़िबो दैट्स द जॉब आपण जदी राजी अछंती ताले आमे आगो को प्रोसेस स्टार्ट कर पाबा केमती कोन करिबा को पड़िबो बस टिके डिफिकल्ट हिदो आपण जदी राजी हेबे ताले आमे आगो प्रोसेस ता आरंभ करिबा हाँ कहूनांती सर देखो वर्तमान होची भाई मैंने देखो जानी शुणी कि वॉइस कट कर दउछंती अधारु पुणी कहउछंती देखो हेलो हेलो वॉइस भाई कट होची सुबह जाउनी कि ठीक से सर देखो मो वॉइस आसी तो हाँ एबे ठीक आसला कहंतु सर देखो वर्तमान जुग होची कंप्यूटर और टेक्निकल ऊपर ओके आज्ञा देखो आपण कंप्यूटर जानछंती हाँ भाई मैंने देखो ये कौन कहना सी कहला कि कंप्यूटर मत पचारे कि आप कंप्यूटर जानते मुझे कहली हाँ मुझे 50% कंप्यूटर शिखा जानी तापर पुणी मत से कहूँ कि ना ये कम किसी कंप्यूटर आवश्यकता ना शुणु केमिया कमेडियन आ केमती सब कहूँ कथा पुणी ये हूँ मोर बेस्ट फ्रेंड शुणु आगू कौन कहूँ हाँ जानी अल्प 50% जानी सर देखो एथर कंप्यूटर किसी भी काम नहीं आपको सब हैंड यूज करिया पड़िबो भाई देखले ना नहीं कंप्यूटर विषय में पचारे तापर कहले कि कंप्यूटर भी किसी काम ना ये हैंड यूज करा पड़ो आई मीन मोबाइल करा पड़ो कम है तापर देखो आगू कौन हो इंजीनियरिंग माने कंप्यूटर की आवश्यक ओके भाई ये हूँ परम मूर्खटा कहला कि इंजीनियरिंग माने कंप्यूटर किसी काम ना इंजीनियरिंग माने तो कंप्यूटर काम इंजीनियरिंग माने ना काम ना इंजीनियरिंग माने कंप्यूटर काम ना यहाँ किसी भाई मैंने जानी आप कहले कहतु यदि जानते कहे इंजीनियरिंग रे कंप्यूटर दरकार नहीं जदि कंप्यूटर क्लास हो कहीं कंप्यूटर शिखा हो कहीं चलते शुणा आगू कौन कहूँ से बुझिबल तो इंजीनियरिंग डिग्री आपण करछन माने कंप्यूटर किछ आवश्यक नाही डिप्लोमा करूची डिग्री करिनी मोर एटा डिप्लोमा सरीबो आरो वर्ष नेक्स्ट ईयर सरीबो ना किछ असुविधा नहीं देखो आपण डिप्लोमा माने गोटे स्टेप आगु को बढ़ी छन तो कंप्यूटर रो किछ दरकार ना आपण को पकड़ इंजीनियरिंग रो रहिछि भाई देखो किसी जब कंप्यूटर आवश्यकता ना तेल कंप्यूटर विषय कहते कहीं यहाँ माने कौन चोर मानक धरा पकड़ होता गोटे साहय मैंने तुम गोटे लोकटा को फसौ कि तुम एमती कथा कह जमी से जी बुद्ध मूर्ख हो कि खंटटा हो सी भी जाणीदेव कि ये गोटे मिछरी किए मत एमती कहूँ देखो आगू शुणु देखो प्रैक्टिकली घरे हो कि बाहर आपको अप्लाई करियो पड़ो जदि आपण सक्सेस होजने हमें आपन को भर्ती कर दो हां कोन तो कोन करिया को पड़िबो सर देखो जति कि माने सब जगह गोटे ड्रेस कोड थे आपन को जानतो ड्रेस कोड फर्स्ट तैयारी करियो पड़ियो निज पे ओके आज्ञा ड्रेस कोड आपन को मु कहि दोजी देखो आपन साउथ स्टाइल रे जानचंती
ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏମିତିକା କହିଲା, କାହିଁକିନା ନାକରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେଇଛି, ଲୁଗା ସଫା କ୍ଲିପ୍, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ଟୋନ୍ରେ ବି ଭାଇ କିଏ ଜାଣିବ। ଏକରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅନକ୍ ନମ୍ବର ସବୁତକ ବ୍ଲକ୍ରେ ରୁହେ ନା, ଯଦି ମୋର ନେଟ୍ ଅନ୍ ଥିବ ମୋବାଇଲ୍ ତାହେଲେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କଲ୍ ଉଠାଏ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଉଠାଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭିତରେ ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ବାଉଁଶ ଏରା ସବୁ ଆସିବ କଥା। ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେମିତି କି ଲାଇକ୍ ଲୁଙ୍ଗି ଟା କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବେ, ଓକେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ମାନେ ବୁଝିହେଲାନି। ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଘରର ମଝି ଭାଗ, ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ। ସେଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁରେ। ହଁ ଜାଣିଛି। ଓକେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନବାର ଅଛି, ଓକେ। ଭାଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ବାଉଁଶ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ମୋତେ କହିବେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିକି କେମିତିକା ଭାଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଲ୍ କରିକି ଏମିତିକା କଲେ ନା, ମୋତେ ଏମିତିକା ପିଲା ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମିତିକା ମଜାକ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ହେଉ କି ଯାହା ଉପରେ ଏମିତିକା କିଛି ମଜାକ କରିବନି। କାହିଁକିନା ଏମିତିକା ମଜାକ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକର କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଓକେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଦେବେ ପୁରା ଓଭର ମୁନିଆ ଭାବେ, ଓକେ, ମାନେ ପୁରା ସାର୍ପ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ହବ। ଏଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି କି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି, ବୁଝିଲେ କି ନା। ଟୋନ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟୋନ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଇଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଛୋଟବେଳର। ତାପରେ ବି ଏମିତି ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ମଜା କରୁଛୁ ମଜା କର, ବଟ୍ ଏମିତିକା ମଜା କାହା ସାଙ୍ଗେ କରନା। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ମଜା କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ସତରେ ମାନେ ତା ସତର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାର କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଏମିତି କରିକି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଭଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଶୁଭଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି? ୟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଟୋନ୍ଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। Sorry sir, I'm really not Shubhankar. I don't know any Shubhankar. नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम है विक्रम कुमार सिंह। हाँ। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, माय फैमिली, बट आई एम स्टिल नाउ उड़ीसा में मैं रहता हूँ। हाँ, उड़िया में बात करो, क्या कर रहे हो? ओके सर, सुनिए, आपको बाउंस नबार अच्छे और ताको पूरा शार्प एज रे पूरा चांचिबार अच्छे, ओके ओके। तो ताको मझिरे पूरा स्ट्रांगली आपनको रखिबार अच्छे, ठीक अछि तो? ओके। आपनको घरर को इलेक्ट्रिक पॉइंट से पाखरु जाइछे? हाँ, इलेक्ट्रिक अच्छी घर साइड रे जो हमर जो मझी पॉइंट अच्छी घरर जो माने हम घरर मझी पॉइंट अच्छी ता पाखरे अच्छी वाल रे अच्छी। अच्छा ओके, ठीक अछि। आपनको ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଏସ୍ କଟିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଶୁଣେଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲ୍ କଟ୍ କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିଲି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିକି ପୁଣି ଆଗକୁ କଲି, ଏଇଠି ଯାଇକି ଏଥିରେ ମାରିକି ପୁଣି ଏଥିରେ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ କଲ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି କହିବ, ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ଦେଖ। ତାପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଗାଳି ବି କରିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଉଁଶକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଇଠି ପୋତିବାର ଅଛି, ଓକେ। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି କି ନ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା କି ତାରିଖ ହେବେ ତାକୁ ତା ସେଟିଂ ଯିବାର ଅଛି, ଓକେ। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇନରେ। ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି କି ଦାଦା ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା। ତାପରେ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସିଲେ ଆଉ କମେଡ଼ି ବି ମଜାକ ବି ଉଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ବି କଲି। ସେ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ୟାକୁ ଗାଳି କରିଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ୟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ଅଛି, ଓକେ। ହଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ବୁଝିକିନି ବସିଲା। ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି କେମିତି ମଜାକ କଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ। ମାନେ ଏମିତି ମଜାକ ନା କାହା ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ମଜାକ କଲେ ସାଙ୍ଗରେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ମଜାକ କଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ବି ହେଇପାରେ। କେମିତି ସଜା ହେଇପାରେ ନା, ଆପଣ ଏଟା ଏମିତି ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜାକରେ କରିଦେବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଅଲରେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ କି ଯାହା ଉପରେ ବି କରିବାକୁ ଯିବ, କି ଏମିତି ଯେତେ କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ ଯେତେ ମିଛରେ କହିଲା କି କ'ଣ କହିଲା, ତ ତା ଉପରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ନା ମନରୁ। ତ ତାପରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାହା ସହ ବି କେହି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।
ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।